बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो आप लोगों ने, मैं रात वाली वीडियो में देख रहा था, बहुत सारे दोस्तों ने और बहुत सारे देखने वालों ने सेहत के मुतल्लिक भी बात की हुई थी मेरी, और वो कह रहे थे कि उनको लग रहा है मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे रेस्ट करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि पिछले कोई एक हफ्ते से डेंगू बुखार है और उस डेंगू बुखार के दौरान ज़ाहिर काम तो जारी रहता है, तो डेंगू बुखार बड़ा तगड़ा किस्म का बुखार होता है और उसने अच्छा खासा महसूस कराया। तो अल्लाह ताला के करम से तबीयत बेहतरी की जानिब गामज़न है। आप सबसे भी गुजारिश है कि दुआ ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि दुआएं जो है वो बहुत कुछ बदल देती हैं। अब आते हैं ख़बरों की तरफ। मामूल का जो हमारा काम है, देखिए, जो हीरे चुन के हुकूमत के अंदर लाया गया है, जिसमें अनवारुल हक काकड़ टॉप पे हैं और बाकी बहुत सारे जो दीगर हीरे हैं वो उनके साथ बिठाए गए और हमें बताया गया कि ये गुलदस्ता बनाया गया। अब अंदाज़ा कीजिए, ये जो गुलदस्ता है, मालूम नहीं है गुलदस्ता बेहतरी के लिए है या ये गुलदस्ता मज़ीद ख़राबी के लिए है। अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि इन्होंने सबसे पहले PIA के हवाले से पिछले चंद दिनों में जो कुछ किया है, मैं आपके सामने आज के हवाले से रखना चाहता हूँ। हमें बताया गया जी वो PIA का PSO के साथ मामला ठीक नहीं है, तो उस वजह से ज़रा परवाज़ें मनसूख हो रही हैं। आज बताया गया है कि सिर्फ मामला तय हो गए हैं, उसके बावजूद PIA की 53 से ज़ायद जो परवाज़ें हैं वो आज के रोज़ मनसूख हो गई हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब एक प्रॉपर मुबैना तौर पे लगता यूं है जैसे प्लान के तहत हो रहा है। ये सब होगा तो PIA की वैल्यू नीचे गिरेगी, और वैल्यू तो पहले भी उसकी नीचे गिरी हुई है, तो मजीद नीचे गिरेगी तो जाहिर है कि उसकी निचकारी होनी है। तो उसके बाद जो दोस्त हैं उनको वो औने पौने दाम में मिलेगी। तो यूं पाकिस्तान के जो कौमी असासे हैं उनके साथ ये काम जो है वो हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक जानिब आपको ये दिखाई दे रहा है PIA वाला मामला, दूसरा रेलवे है। अब बताया गया जी रेलवे के वो जो तारड़ साहब है वो तो बड़े एक्सपर्ट हैं, इवन ख्वाजा साद रफ़ी को उनकी तारीफ कर रहे थे, हालांकि मुस्लिम लीग नून से वो सब जानते हैं उनका। तो आज बताया गया है कि PIA अपनी जगह पे, PIA के बाद जो रेलवे है उसमें भी माली बहरान आ गया है। और माली बहरान ऐसा है कि आज एहतजाज के बायस जो है वो 5 ट्रेनें जो हैं वो उनकी आमद या रवानगी जो है वो ताखीर का शिकार हो गई है। और उसकी वजह क्या है कि तनख्वाहों की अदम अदायगी नहीं हो रही। चंद रोज़ पहले भी जो रेलवे का ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब हुआ, फिर बताया गया जी मामलात जो है वो तय हो गए हैं और चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं, तो रेलवे का जो ऑपरेशन है वो बहाल हो गया। लेकिन अब लगता ये है एक एक करके कौमी असासे जो हैं उनका भट्टा बिठाया जा रहा है। लेकिन आप ये भट्टा तो बिठा लेंगे, ये खिदमत किसकी होगी? क्या ये पाकिस्तान की खिदमत होगी या पाकिस्तान की ये बनी बनाई? देखिए, अपने घर में भी हम सब लोग जो है ना कहते हैं जो चीज़ बन जाए उसको ख़राब नहीं करते, चीज़ें रोज़ नहीं बनती। अब ये असासे इतनी आसानी से नहीं बनेंगे। आप तो अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि जो अंग्रेज़ रेलवे लाइन छोड़ के गया, आप तो उस रेलवे लाइन में इजाफा भी नहीं कर सके। नई तो बिछाना एक और बात है ना, नई ट्रेनों का सिस्टम लाना। और आपके हमसाये में इंडिया का ट्रेन सिस्टम देख लीजिए, वो कहाँ पे खड़े हैं और हम कहाँ पे खड़े हैं। लेकिन आप अनवारुल हक काकड़ सरकार को जो है वो मुबारकबाद ज़रूर दें कि वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक से बढ़ के एक काम करते हैं। कभी वो मीडिया के बायकॉट की बात करते हैं, कभी वो मीडिया को अखलाकियात से खा रहे होते हैं, कभी उनको गुस्सा उन साहब को आ जाता है। अब अगली खबर सुन लीजिए कि वफाकी काबीना का इजलास जो है कल तलब कर लिया गया है और जो गैस की कीमतें हैं उनमें इजाफे की जो तौसीक है वो की जाएगी। यानी आगे सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों में जाहिर है कि गैस की कीमतों में इजाफा, और उसकी कल वहाँ से तौसीक हो जाएगी और मुल्क की जो मुआशी और सियासी सूरत हाल है उसका मजमूई तौर पे जायज़ा लिया जाएगा। अब एक और जो अच्छी खबर, अल्लाह करे ऐसा ही हो, बताया जा रहा है जी FBR ने 3 माह में IMF का जो हदफ था उससे ज़ायद जो टैक्स वसूली है वो कर ली है। और मैंने आपको बताया था कि IMF की जो टीम है वो 2 नवंबर को पाकिस्तान आ रही है और उसने अगले प्रोग्राम के लिए वो कोई 70 से जो 80 करोड़ का वो उनका डॉलर का अगली किस्त है वो पाकिस्तान को मिलनी है। अगर ये हुआ है तो ये कम से कम एक अच्छी खबर भी इस हवाले से हमारे पास है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, वो क्या है कि लोग, यानी एक तो वो बातें हैं जो टीवी पे बैठ के या हम अपने यहाँ बैठ के कर लेते हैं, दूसरी लोग मार्केट में खुद सामना करते हैं। यानी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैशत का क्या हाल है। आप रोज़ाना मार्केट में जाते हैं,
آپ روزانہ بازار میں جاتے ہیں, آپ اسکول کے بچوں کی فیس دیتے ہوں گے, آپ مارکیٹ سے چیزیں خریدتے ہوں گے, کھانے پینے کی, کپڑے, جوتے, یہ سب چیزیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود معیشت کو سمجھ رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے یا تنزلی کی جانب گامزن ہے. اب شہباز شریف جیسے لوگ جو ہیں بجائے اس کے کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہو, ان سے جواب طلبی ہو, لگتا یہ ہے کہ یہ لوگوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکتے ہیں. پچھلے 16 مہینے شہباز شریف وزیر اعظم رہے اور مسلم لیگ نون سمیت پیپلز پارٹی اور انصاف کی حکومت رہی. اس حکومت کے درمیان لوگوں کا انہوں نے بھرکس نکال دیا. جو بجلی کے بل آئے, جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں. اب شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ عوام کو مہنگائی سے نجات دلانا اولین ترجیح ہے, اور انہوں نے اپنے مختلف جو ارکان اسمبلی ہیں اور پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں. صرف ان سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی ترجیح یہ ہے کہ آپ مہنگائی سے نجات دلانا چاہتے ہیں تو اس مہنگائی میں لے کے کون آیا ہے؟ آپ نے ہمیں اس وقت بتایا تھا جب اپریل میں تحریک عدم اعتماد آئی تھی, تو آپ نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ حکومت اس لیے گرا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی معیشت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, مہنگائی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کی معیشت ٹھیک ہوئی, ٹھیک نہیں ہوئی, مہنگائی ٹھیک ہوئی, ٹھیک نہیں ہوئی, اس کا فیصلہ تو لوگ ظاہر الیکشن میں کریں گے. ہاں جی, آپ کی قسمت کے فیصلے ضرور کچھ اچھے ہو گئے, مثال کے طور کے اوپر نیب ترامیم ہو گئیں, وہ بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی ہو جائے گا, تو آپ کے معاملات کیسز کلیئر ہو گئے, فیملی واپس آ گئی, چیزیں بڑی کلیئر ہو گئیں. لیکن اب دوبارہ سے اس قسم کے بیانات دینا, اس قسم کی چیزیں کہنا, یہ بنیادی طور پہ جلتی پہ تیل ڈالنے والا کام ہے. لیکن چلیے, وہ کہتے ہیں کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی, تو سیاستدان جتنے مرضی بیانات دیتے رہیں, لوگوں کے پاس بھی تو جانا ہوتا ہے. تو چلیں, لوگوں کے پاس تو انہوں نے جانا ہی ہے, اور لوگوں کے پاس جانا ہے تو پھر الیکشن میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ لوگ جو ہے اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. اچھا, ایک تو معاملہ ہو گیا یہ. دوسرا, وہ لوگوں سے یاد ہے, مسلم لیگ نون آج ٹویٹر پہ بھی کہہ رہی ہے جی ڈیل نہیں ہے, جی نواز شریف سے ڈیل کرنا آسان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خواجہ آصف فرما رہے تھے کہ عدلیہ میں نئی قیادت آئی ہے اور نئی قیادت کے آنے سے انصاف ہو رہا ہے, بلکہ انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. اور اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ مسلم لیگ نون کو ظاہر ہے کہ اس وقت جو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. وہ سب کو نظر آ رہا ہے تو سب شور کر رہے ہیں نا کہ جناب یہ لاڈلا پلس آ گیا ہے, یہ تو لاڈلا پرو میکس آ گیا ہے. جو نواز شریف کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے, جس طرح نواز شریف کو ڈیل کیا جا رہا ہے, یہ تو پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ پاکستان سے باہر ہوں, آپ کی ضمانتیں ہو جائیں, آپ کی بایو میٹرک کی ضرورت بھی نہ پڑے, باقی سب بھی ہو جائے, اور آپ پاکستان میں سزا یافتہ ہونے کے باوجود جیل نہ جائے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انصاف بالکل ٹھیک ہے. اچھا, صنم جاوید جو ہیں ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں, رہائی نہیں ہو پاتی, تو انہوں نے پہلے مقدمات کی فہرست تھی, تو پھر ان کے آپ جانتے ہیں ضمانت والا معاملہ بھی تھا, تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی ایک درخواست دائر کی ہے, اور اس درخواست میں انہوں نے آئی جی پنجاب اور CCPO لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا ہے. ان کا موقف ہے کہ پولیس کی جانب سے رپورٹ دی گئی کہ صنم جاوید کے خلاف 2 مقدمات ہیں, جبکہ اسے ضمانت ان دونوں مقدمات میں جب مل گئی تو تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا. میرے خیال سے صنم جاوید, جس طرح پہلے خدیجہ شاہ نے بھی یہی کیا, یہ خواتین اپنے طور پہ کوشش کرتی نظر آ رہی ہیں, لیکن اب جج صاحبان کو بھی تھوڑی ہمت دکھانی چاہیے کہ وہ کم از کم پولیس کو تو اکاؤنٹیبل بنائیں, یا ان کو تو کم از کم اس کریں کہ آپ جو عدالت کے روبرو جو بات کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ڈٹ کے کھڑے رہیں. اگر یہ نہ ہوا تو پھر میرے خیال سے پاکستان کی عدالتیں مذاق تو پہلے ہی بنی ہوئی ہیں, پھر ذرا صورتحال اور ہو جائے گی. لیکن پتہ نہیں جیسا بان اس کو سمجھ کیوں نہیں رہے. اب بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.